जगन्नाथ शुभ सकाळ आपण मान सब केमती अछंदी मु भल अछि आज आज आ गोटे भोजी भोजी अछि समस्त कहबे कि ये केते भोजी खाउची आ भोजी सबदिने आ नाही आमर से भणजांकर जो छळार बाहागर थिला आज रिसेप्शन पार्टी आज संध्या बेल को जीवु से भणजा तावरी आसी नाहंती से बरहमपुर अछंती से आसीबे दी परे आसिले संध्या बेल को जीवु आज रो रिसेप्शन पार्टीटा केमती हला कोन हला आज टिके देखिबे एमती सब चलती तो आम भोजी भात ये सब चली कौन कौन एम सब कड़े जीवार भी अच्छी यही प्रकार चलती देखु सका करा मुझे मोटे जलखिया चकुली कर तरकारी अच्छी तरकारी चकुली खाईदे चलो दिनटा गरम हम प्लेट खाइले मो गुण सब मोन प्लेट रे तमे खाओ न कहबो सब खाइबो कथा हो मोर डोसा लोक मैंने कहते ना बहु कुटुंबी महापापी सेटा भी सत कथा बहु कुटुंब हेले भी ये का को बंधु बांधव तुम रखिपार कौ बंधु बांधव छाड़ी पार समस्त सांगे जदि भल संपर्क अच्छी सब तुलेवा पड़ुची छोट परिवार हेले कुआडे जीवाकू नहीं किछि नहीं सेठी गोटे दुख यही प्रकार सब संसारटार नियम कौन सब आसंता आज तो राति भोजी अच्छी मत तो कौन है खाली पखाड़ खाया इच्छा होती पखाड़ आज खाली दही पखाड़ आनी दही आ गरम भात में दही पकईकी आनी दही रे पानी पकईकी दही पकईकी आनी आ खाली आलू चकटा लुण मरच आलू टमाटर लुण मरच आनी तो खाली कौन है मत खाली पखाड़ ही खाया इच्छा होती आ गरम भात जमा खाया इच्छा हो पखाड़ टे खाइबा राति भोजी अच्छी कौन किसी तो खाए भोजी गले कौन समस्त कहते किसी खाइनी समस्ते खाइनी कहते कि न खाई कौन किए आसूसी जहाँ टे खाऊ तथापि से खाई खाई हलानी कालिकी पुणी सुदशा व्रत से आज टे दही पखाड़ खाइबा दही भात खाली दही गरम भात रे दही पकईकी खाऊँ जो बाहागर था से बाहागर रिसेप्शन को आसू ये हूँ बाहागर एतिहा तो गेस्ट किसी ना तो तांकर ये है मेरा ये कहाँ से कहाँ थी प्लेट में आप साधा प्लेट नॉनभेज ତମେ
ଛାଡ଼ିଲା ସିଏ ଖାଇଲା ଆଉ ସିଏ ଲିଜା ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କି ପିଲା କହିଲା ହଁ ଏ ବର୍ଷା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ତମ ସିଏ ଆଗ ଖାଉନଥିଲା ସରିଲା ପୁଅ ବୋହୂ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଖାଇସାରିକିରି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର ବେଚଟାକୁ କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ହେ ଲିଜାର ବାପାହାର ବେଚଟାକୁ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ହଉଛି ଗୁରୁବାର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଜି ତ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଓଡିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କରିବେ ଆଉ ନୂଆ ଲୋକମାନେ ବି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭଲ ଇଏରେ ପଡିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତର କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି ପ୍ରିପାରେସନ କଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଯେମିତି ମଣ୍ଡା କ୍ଷୀରି କରିକି ଫଳ ଫଳ କରିକି ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେମିତିଆ କରିବି ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧପାତ ଫୁଲ ଆଣିକି ଗାଧପାତ ହେଇଯାଇଛି ରେଡି ହେଇକିରି ଚାଲନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଆୟୋଜନ ଟିକେ କରିବା ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଚାଉଳ ତ ବତୁରେଇନି କାଲି ତ ଗୋଟେ ସେ ବାହାଘର ଇଏରୁ ଯାଇଥିଲୁ ରାତି ହେଲେ 12ଟା ହେଲାଣି ଆସିଲା ବେଳୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଚାଉଳ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବେ ବତୁରେଇଲେ ହବ ଯେ ଆଉ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ହିଁ କରିଦବା ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଧଳା ମଣ୍ଡା କରିବାକୁ ପଡିବ ନଡିଆ ପୁରା ଦେଇକି ମଣ୍ଡା କରିଦବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ନଡିଆ କେମିତି ମଣ୍ଡା କରୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବଡ କାମ ନଡିଆଟା କୋରେଇଦେଲି କ୍ଷୀରି ବସେଇ ଦେଇଛି ଇଏ ଟିକେ କରିକି ନଡିଆ ଭାଜିକି ଯନ୍ତୁଣୀ ଟିକେ ପକେଇବା ଆସୁଛି ଯନ୍ତୁଣୀ ଟିକେ ଆଉ ନଡିଆଟାକୁ ଭାଜିଦବ ପୂଜା ପାଇଁ ମୋର ରେଡି ହେଇଗଲା ମଣ୍ଡା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଛେନା ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ବ୍ରତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଷୀରି ଅଟକାଳି କରିବା କଥା ଯେ ମଣ୍ଡା ଅଟକାଳି ଆମ ଘରେ ମଣ୍ଡା ଅଟକାଳି ପୂଜା ହୁଏ ଅଟକାଳି ତ ଇଏ ଜମା ହେଲେ ଛୁଇଁବେନି ଏକାଠି କି ସେ ଭୋଗ ହେଲେ ଖାଇବେନି କ୍ଷୀରିଟା କଲେ ହେଲେ କ୍ଷୀରିଟା ଭୋଗ ଖାଇବେ ମଣ୍ଡା ଅଟକାଳି ସେ ଜମାରୁ ଖାଆନ୍ତେ ପ୍ରସାଦଟା ହେଲେ ଖାଇଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରି କରିଦେଲି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ରେଡି କରିଦେଲିଣି ଏବେ ପୂଜା କରିବା ଯିବା ଠାକୁର ଘର ସେଇ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲି ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇଛି ପୂଜା କରିବା नमस्तुते सुदशा व्रत कथा लक्ष्मी पद्म वंदे कदम्ब कुसुमे विष्णु वक्षस्थले संभत्य वीरमये नरेन्द्रे भुवने भूपु आज दिनटा तो पूरा एमतिया पळेला सुदशा व्रतर केमती कौन कली संध्या बेलू से पिठा ही थिला पिठा टे खाइली पिठा खाया इच्छा हूँ नथिला दिन भी से खाई राति आउे से तथापि 2टा पिठा टे तरकारी ठाकुर घरे ही बस खाइली सी भी पलौ से जो सकाल मिठा पलौ करी सी तरकारी पलौ देदेली कहली खाईदिव आज आछि करूनी सी भी खाईदे खा पी सरला खाई आसिक 8टा 9टा बेले गड़ू गड़ू शोई पड़ी शोक उठिली ए 9टा 9:30 10टारे भी खाया देदेली खाया दे सारिकी किचन बंद करके आसिली
आपण मैंने आज ब्लॉग देखु केमती लगुच मत कमेंट रे कहे रही जय जगन्नाथ शुभरात्रि मो चैनल को सब्सक्राइब टे करदे आ कौन कह पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे चलतु रही जय जगन्नाथ।